Ayan, sa mga nagtatanong kung paano mag-withdraw kay Hala App. Ayan. Pindutin nyo lang itong points. Ayan. Pag pinindot nyo yung points, ayan. Kikita nyo 101,000 point something. So, pindutin nyo lang yung currency type. Hanapin nyo yung Philippines. Ayan. Philippines. Ayan. Then, payment method. Dalawa lang pipilian nyo dyan. So, GCash. Kasi yan yung pinaka-popular na ginagamit natin. Then, dito sa points amount for cashing out, pindutin nyo lang yung all. Pindutin nyo lang itong all. Ayan. Automatic 100,000 na yan. Hindi nyo pwedeng ma-withdraw yung butal. So, dapat 100,000 lang sarado. Pero kung 200,000, 300,000 yung withdraw nyo, pindot nyo rin yung all. Automatic yan ma-withdraw yung 100, 200, 300, ganyan. Then, dito sa account information, yan, ilagay nyo na yung GCash number nyo, yung first name nyo sa GCash, yung true name, yung pinaka-personal name nyo talaga sa GCash account ninyo. Yung account nyo talaga is yung mobile number na gamit nyo sa GCash. Ayan, yung GCash number talaga ang ilalagay nyo dyan. Then, after nyo na mailagay lahat, then, ready to withdraw na siya. So, pindutin nyo lang itong withdraw. Then, may verification code dyan. Kayo yung maglalagay ng code. So, kailangan nyo memorize yan. So, sa akin kasi basic lang yung nilagay kong number. Ayan. Nilagay ko na yung pinaka-basic na password. For example, bahala na kayo kung ano yung gusto nyong password nilagay. For security kasi ito purposes. Just in case na ma-hack yung account nyo, just in case na may gumamit sa account nyo, hindi niya yan mawi-withdraw. Or hindi niya ma-withdraw dun sa GCash niya or sa ang mga account niya i-withdraw kasi kayo lang yung nakakaalam sa password. Okay? Yan yung gamit ng verify payment password. Then, pindutin nyo na yung verify. Ayan. Automatic, mawi-withdraw na yan. Okay? Then, punta kayo sa details. Tingnan nyo yung cash out. O, ayan. Andyan na siya. Normal. So, antayin lang natin siya. Ang pinaka, minimum na minuto or tagal na bago ma-receive yung salary ninyo is 20 minutes. Yan. Ang pinakamatagal is 8 hours. Ayan. Antayin nyo lang siya na mag-success. Nakikita nyo yan, mga success. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.